Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Me voilà avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai choisi recette de donuts. Vous allez voir, très facile à réaliser avec des ingrédients très simples. Passons à la préparation. Bismillah. حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة الدونت نديروهم بطريقة سهلة مهلة والمكونات بسيطة. نبداو مع طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. Donc tout au début, dans mon récipient, j'ai mis 250 ml de lait tiède. J'ai ajouté environ 14 g de levure instantanée, la levure à pain, 40 g de sucre de canne, vous pouvez le remplacer par le sucre blanc, et 2 sachets de vanille. Je mélange et je laisse lever environ 10 minutes. بداية في البول تاعي حطيت 250 مليلتر تاع الحليب الدافي، زدت 14 غرام تاع خميرة الخبز، بعدها 40 غرام تاع سكر الكان اللي تقدروا تعوضوه بالسكر الأبيض، و2 أكياس تاع الفانيليا. نخلط ونخليها تتفاعل مدة حوالي 10 دقائق. Et j'ajoute 2 œufs, je mélange et je passe au pétrin. Donc je mets le mélange dans le bol du pétrin et j'ajoute 60 g de beurre ramolli. ضفت بيضتين خلطت وبعدها حطيت الخليط في البول تاع العجان وضفت 60 g تاع الزبدة كيما راكم تشوفوا. Je viens ajouter petit à petit ma farine, donc j'en ai mis 560 g. J'ai choisi la farine non blanchie bio, vous pouvez la remplacer par la farine blanche, et j'ajoute une grande cuillère de levure chimique. Pour la farine, c'est très important de l'ajouter petit à petit, non d'un coup. La quantité exacte de la farine dépendra de la qualité de votre farine choisie. Comme je vous ai dit, moi ça m'a pris 560 g. وكيما شفتوا بديت نضيف الطحين بالعقل وضفت ملعقة كبيرة تاع خميرة الحلوى. أنا خدت لي 560 غرام تاع الطحين الغير مبيض بيو. تقدروا تعوضوه بالطحين الأبيض، والمقدار المضبوط تاع الطحين يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرتوه. Donc là, je viens huiler mon bol et je mets encore un peu d'huile sur ma pâte, sur le dessus. Je couvre et je laisse doubler de volume environ 1 heure. وحطيت شوية زيت في البول وكذلك في العجينة من الفوق. نغطي ونخليها تضاعف الحجم حوالي ساعة. Là, je viens préparer la décoration de mes donuts. 2 cuillères de Nesquik en poudre, 2 cuillères de cannelle et 2 cuillères de sucre de canne. Le sucre bien sûr selon le goût. للتزيين خديت ملعقتين تاع بودرة النسكويك وملعقتين قرفة، ملعقتين تاع السكر على حسب الذوق. أنا خديت ملعقتين سكر الكان. Voilà, après 1 heure, ma pâte a doublé de volume. Je viens dégager l'air, je la travaille, puis je la divise en 2. بعد ساعة العجينة تاعنا كيما راكم تشوفوا ضعفت الحجم. نجي نخرج لها الهواء، نخدمها شوية ونقسمها على 2. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Je prends la première partie de la pâte, je l'aplatis à l'aide d'un rouleau pour former mes donuts. ندير شوية طحين على سطح العمل، ناخذ الجزء الأول تاع العجينة نمددها بالحلال باش نجي نشكلها كيما راكم تشوفوا. Donc pour former mes donuts, moi j'ai pris un cerceau grand et aussi un petit bouchon de bouteille pour le milieu. Si on a le matériel nécessaire, c'est tant mieux, sinon on fait avec ce qu'on a, puis ça marche très bien. باش نشكلو لي دونت تاعنا نروحو واش عندنا في الدار، نقدروا نديرو بكاس، ولا انا خديت هاد السيرسو والبوشون تاع القرعه تاع القاروره ومشات روعه كيما راكو تشوفوا.
Je viens mettre les donuts sur mon papier à cuisson. Donc, je les ai coupés en carrés. Donc, on met chaque donut sur un carré de papier. C'est pour faciliter la tâche au moment du transfert pour les faire frire. Donc, ces donuts, on peut très bien les mettre aussi au four. C'est sûr, ça va pas donner le même goût, mais plus santé, moins d'huile. بعد ما شكلتهم الآن نجي نحطهم في ورق الطهي. قطعتهم على شكل مربعات ونحط كل حبة هكذا فوق مربع باش كي نجو نقليوهم نسهلوا علينا المهمة. هادو لي دونات نقدروا نديروهم كذلك في الفرن، ماشي نفس الطعم ماشي نفس الذوق ولكن يقعدوا صحيين. انا اليوم راح نقليهم في الزيت لانه الاطفال يحبوهم هكذا. Donc après avoir bien chauffé l'huile, je mets mes donuts, puis je baisse tout de suite à feu moyen et je réduis petit à petit. Bien sûr, il faut contrôler la température d'huile. بعد ما سخنت مليح الزيت تاعي نبدا نقليهم وبعدها مباشرة نبدا نقص على المتوسط وتدريجيا نزيد نقص وطبعا نعسوا حرارة الزيت. Tout de suite après la friture, il faut les mettre sur du papier essuie-tout pour absorber l'huile. Et on passe à la décoration. بعد ما قليناهم لازم نحطوهم فوق الورق تاع المطبخ باش يمتصوا لنا الزيت وندوزو للتزيين. Pour la décoration, j'enrobe mes donuts dans de la cannelle, du sucre et du Nesquik. On peut les décorer avec du glaçage au chocolat, du miel et des flocons d'érable. Bien sûr, la décoration selon le goût. وهنا نجي نزين الدونات تاعي بالقرفة، هذاك الخليط اللي درناه، القرفة والسكر وكذلك النسكويك، ولا نقدروا نزينوهم بالغلاصاج تاع الشوكولا ولا العسل والقرفة، العسل ولي فلوكون ديرابل كيما تحبوا. التزيين يقعد اختياري. Voilà le résultat final, à quoi ressemblent nos donuts. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع لي دونتس تاعنا اللي يجو خفاف وبنان. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك ونقول لكم تبقوا على خير. الى الملتقى.